सर्वप्रथमे ओडिया नववर्ष बा पणा संक्रांति उपलक्षे समस्त मकर राशि व्यक्तिविशेष मानू अनेक अनेक शुभेच्छा एवं शुभकामना। आपणकर जदि मकर राशि होइथाए तेबे एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु, काहेकि ना मकर राशि व्यक्तिविशेष मानकर जीवन एही पवित्र ओडिया नववर्ष बा पणा संक्रांति ठारू बदलिबाकु जाउअछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउअछि, जहाद्वारा आपणकर जीवन में चलीथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबाकु जाउअछि एवं पुणी थरे एही पणा संक्रांति ठारू आपणकर जीवन में खुशी फेरिबाकु जाउअछि। काहेकि ना एही पणा संक्रांति दिन ग्रह मानकर राजा सूर्यदेव उच्चस्थ हेबाकु जाउछन्ति एवं राशि परिवर्तन करने जाउछन्ति। आपणक राशिर चतुर्थ भाव माने सुखर भाव को सूर्य चलन करिवे, जहाद्वारा आपणकर भाग्य रे बहुत बड़ परिवर्तन आसीब। आपणकर कर्म क्षेत्र में मध्य बहुत बड़ परिवर्तन आसीब। एहा सहित बुध एवं मंगल मध्य आपणकर तृतीय भाव को चलन करिवे, जहा फलरे एही पणा संक्रांति परे आपणकर जीवन में एमिति किछि घटना घटिबाकु जाउअछि, एमिति किछि खुशी खबर आपनकु मिलिबाकु जाउअछि जहा आपण पूर्वरु केबे स्वप्नरे सुधा कल्पना मध्य करिनथिबे। तेबे आसंतु जानिबा एही पणा संक्रांति ठारू आपनकर जीवन में कौन सबु बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउअछि। एहा पूर्वरु जदि आपनकर भी मकर राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वरंकु सच्चा हृदय भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती, तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय हनुमान जय बजरंगबली अवश्य लिखि दियंतु। देखंतु पूर्वर आपणकर स्वास्थ्य खराब रहुथिला, धनजनित समस्या देखा देउथिला, भाग्यर साथ मिलु नथिला, परिश्रम अनुसार आपनकु फल प्राप्ति होई पारु नथिला। आपण ऋण नेइथिले किंतु ऋण सुझी पारु नथिले, ऋणर भार आपणकर ऊपर बढ़ी जाइथिला। गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला, शिक्षा क्षेत्र में समस्या देखा देउथिला, आपणकर अननेसेसरी खर्च हेउथिला, समाज रे आपणकर मान सम्मान नथिला, आपणको चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला, संतान संतति पाई आपण चिंतित थिले, आपणकर व्यापार वाणिज्य रे लॉस हेउथिला, प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा देउथिला। तेबे एही भली जहाँ भी समस्या आपणकर जीवन में चलुथिला ताहा एबे दूर हेबाकु जाउअछि। काहेकि ना एही पणा संक्रांति दिन सूर्य उच्चस्थ हेबाकु जाउछन्ति एवं चतुर्थ भाव को चलन करिवे एवं सीधा दृष्टि आपणकर क्यारियर भाव उपरकु देवे, जहा फलरे एही पणा संक्रांति परे आपणकर कर्म क्षेत्र में बड़ परिवर्तन देखिबा पाई मिलिबो। हुए तो आपणकर ट्रांसफर होई पारे किमा कोनोसी एमएनसी कंपनी रु जॉब ऑफर मध्य आसी पारे। सबुठार बड़ कथा यह अटे कि जो व्यक्तिविशेष माने दीर्घ दिन धरी चाकरी अपेक्षा थिले सेमानकु नूतन चाकरी अवश्य प्राप्ति हेब, प्रमोशन जोग बनिब, पदोन्नति हेब। आपण आपणकर काम कार्य को नहीं विदेश यात्रा मध्य करि पारंती। कर्म क्षेत्र में आपनकु सम्मानित करा जाई पारे। जो व्यक्तिविशेष माने सरकारी क्षेत्र में किछि कार्य करुछन्ति, राजनीतिक क्षेत्र में अछन्ति, सेमानकु अनेक शुभफलर प्राप्ति हेब। एही समय रे आपनकु समाज रे मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा प्राप्ति हेब, भाग्यर साथ मिलिब। भाग्य बल रे आपण जहा इच्छा करिवे ताहा पाई पारिबे। आपण जो भी काम रे हाथ देबे सेथिरे आपनकु सफलता प्राप्ति हेब। अठिक रहितबा आपणकर समस्त कार्य पुणी थरे चालू हेबाकु लागिब। एही पणा संक्रांति परे आपण किछि भूमि जमी प्रॉपर्टी नूतन जानवाहन क्रय करि पारंती। काहेकि ना शुक्र मध्य आपणकर चतुर्थ भाव रे मालव्य नामक राजयोगर निर्माण करुछन्ति। एही पणा संक्रांति परे आपणकर मांक सहित आपणकर संपर्क बहुत भल रहिब। आपणको समस्त भौतिक सुखर प्राप्ति हेब। पौत्रिक संपत्तिर आपनकु लाभ मिल पारे। पुराणा प्रॉपर्टी रे मध्य आपनकु
ମୋଟା ଅଙ୍କର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଏହା ସହିତ ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ମନପସନ୍ଦର କଲେଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ଖାସ୍ କରି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କିଛି ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ କିଛି କମ୍ପିଟିସନରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି, କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ। ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏହି ନୂତନ ପାର୍ଟନର ଆସିପାରନ୍ତି। ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରେ। ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ବା ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ କିଛି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ। ଯାହା ବି କିଛି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା, ତାହା ସବୁ ଦୂର ହେବ। ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଅର୍ଥର ଆଗମନ ହେବ। ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦୈନିକ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି କରିବେ। କିଛି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟମର, ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି। ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସୁଖମୟ ବ୍ୟତୀତ ହେବ। ସମ୍ବନ୍ଧ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ ଆସିବ। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଅନେକ ଶୁଭଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ସହିତ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଘର ପରିବାରରେ ହସଖୁସିର ଲହରୀ ଲାଗି ରହିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଅନଲାଇନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି, IT ସେକ୍ଟର, ଟେକ୍ନିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଋଣ କରଜର ମାୟାଜାଲରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି, କରଜ ଶୁଝିବାକୁ ବାଟ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ, ଟ୍ରେଡିଂରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକସ୍ମିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ଛୋଟ ମୋଟ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ଟିକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଲୋନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ହେଉ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସହଜରେ ଲୋନ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ତେବେ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ପ୍ରାଂ ପ୍ରେଂ ପ୍ରଂ ସହ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ 108 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। କଳା କୁକୁର କିମ୍ବା କୁଆଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।